Asa naman tong taga-Kalinan? Wala pa man may kuha diri. 10 minutes na ko diri magulat ha. Taga-Kalinan, asa naman? Oh, nara ko diri oh. Oh, atbang sa video. Video network bang ako nagatang. Oh, asa naman tong taga-Kalinan? Oh, kuha na ni dasmagi na ni oh, 7-Eleven, Jollibee sa unahan. Oh, di ba? Jollibee oh, nara ko diri oh. Dali ra kay ni tultulon oh, nara ko diri oh. Sa man diri akong gitambayan, Panadero. Oh, nako diri Panadero dayo. Nara ko diri sa Panadero. Oh. Nara ko diri Panadero, nara oh. Sayang kinig dili nyo kuhaon eh. Asa naman mo? Ha? Dalian na ninyo. Okay. Ang Kalinan bali duha ka drop ni nako diri pag umani uli nako. Oh. Mas magina ninyo ni, kuhaan na ninyo ni. Asa naman tong taga Kalinan diri? Sige request. Nya wala man. Oh. Nara ko diri sa video network bank oh. Oh. Now. Asa naman to? Kaulat ra ko diri. Oh. Jollibee po dito. Jollibee, oh. Jollibee. Latong-lat ako diri. About 10 minutes wala. Balhin na po ko to sa unahan. Oh, kaduha ra ko diri mo drops ang Kalinan, oh. Kaduha jud mo drop diri. Pinangga ining daga Kalinan, di mga kaduha ko mo drop. Pero walay mo abot. Walay mo kuha, watay mahimo ani. Request man yung taga Kalinan. Watay mahimo. Pagkuman ani drop ko dito sa may palengke banda, segundahan na to ni. Nabay kuan, wala man tay followers siguro diri subscribers Kalinan pero daghan makig-request. Wala man, wa may nangabot. Agoy. Grabe to request ako sige PM, sige pagkuan. Nga Kalinan man wala di ay. Agoy kini. Pag mauna ni. Dili. Dili di ay. Wala di ay. So tulat lang ta ni. Asa ban taga Kalinan ani. Wala to lang nato. Adara oh. Lato na nato 10 minutes wala palhin ta. Oy 10 minutes na ha, pasensya na mo taga Kalinan, daghang king salamat sa inyong mga request tapos kamo mo'y wala, so wala na jud koy mahimo, so balhin ko sa unahan ikaduhang drop taga na ko gayon ning Kalinan mo drop ako isa pag wala uli na ko. Salamat kayo, may buntag.